Or guys. Tahimbo ko. Hi! Na, dali. Ako naman. Ako naman. Next. Alright. Yung anino wala. Video nga. Naka-video to. Shit. Pakalupit. Paka-sexy. Live video. No, pimples. So here we are, guys. Here we are. Here they are. Ay. Smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mga tita mo na sa cottage mo. Yung mga tita mong marites. Sa cottage lang nag-pismisan. Yung ano, PA. PA na So yun na nga. Yeah. Vloggeries. Alam, putla. Uy. Hindi rin nagpatalo. Selfie kay ante. Kay uncle ka mo, kay uncle. Kay uncle. Selfie kay uncle. Guys, tingnan nyo yung beach. Oh, di ba? Where's the sun under the moon? Where's the chan? Where's the chan? Where's the chan? Zoom the chan. Zoom. Ah, you zoom. Bubo. Yan o. Yan na yun. Ah, wala na yan. Yung zoom niya? Oh, di ba? Mga manod. hindi pala dito yung tutok ng ano? Ng sunset? Ha? Hindi dito yung tutok ng sunset. Sa El Nido kasi ang lubog niyan. The sun is setting. Oops, Kaya angle. ako picture ang sunset.